Ilaw, oh. Tama! Ah! Ya, magatura dito, ya, oh. Si video dira. Asa? Dara, oh. Sa kanang puti. Kadlok na dira. Git-git kayo. O, sige, challenge na lang yun. Maghatagon ako kag 50 pag uli na to. Si Queen tawa ang gaya kwarta. Sige na. Si video, silaw. Sige na ba? Ang kapaway pag gaya diri oh. Pahaway na nagad dari sa pulumulok, oh. Plasya. Pulumulok magita. Pulumulok. Basta, sige na. Antay bitaw si Quinta. O, lagi. Hindi. Kadlok makain na dira oh. Dili, oy, oh. Kita ka, damo tao, oh. Asang tao? Basta, dali. Sa silaw kay flashlight. Sa naman eh. Luka po. Mansa ka. Di ba nag-deal na, di ba ta? Deal ba ito tayo bitaw? Deal. O, lagi, Silaw oh. ka na ba? Silaw, oh. Kita ka silaw, oh. Nalagay ko dali sa likod, oh. Hoy, dara, tagi, oh. Sa? Dara, oh. Si dara oy. Para sa mana dre. Ba, dara lang, good, oh. Hindi ay. Kita, oh. Gapo kayong adlaw, oh. Ay, adlaw. Adlaw. Tanga gabi eh. Uy, kurat. Ay, what? Sama na, oy. Kita ka na igala ka, dara ka lalaki, oh. Ara, oh. No? Oh, lapit na taban tayo. Si Quinta ha. Sige. Pagulat lang. Oh, kapit na ta. Ha? Oh, higot. Para higot, oh. Good. Oh, nanata. Sumukan yung higot, oy. Nanata. Wala, dito pa ta sa tindana mo. Ay, na to. Quinta. Pina akong kwarta. Ha? Kwarta ba? Ah? Si Quinta, silaw. Joke lang ganito. Joke lang ganito. Joke. Joke lang ganito.